नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो होने वाली है मौलाना तारिक जमील जी की, और ये भाई इनका लेटेस्ट बयान आया है, सबसे लेटेस्ट। हमें काफ़ी टाइम हो गया इनको देखे हुए है ना। हाँ। तो इनकी वीडियोस पे रिएक्शन करे हुए, इनकी वीडियो सुने हुए, तो इनका वाक्य भी कारबला के ऊपर ही आया है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी के ऊपर। देखते हैं भाई क्या बताते हैं ये कारबला के वाक्य के बारे में। तो फिलहाल सुनते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना एक। सो हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज डॉक्टर हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेज़ों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है, और आज उसकी बारात नेज़ों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खूफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहा रियाह, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यस, ये सबसे ऊंचा घराना, और वो अल्लाह के नाम पर 72 आदमी, सामने 5000 का लश्कर, जान बचाने के लिए कलमा कुफर भी जायज़, लेकिन एक वक्त आता है कि जान देना जान बचाने से ज़्यादा महबूब बन जाता है। तो आपने उनसे कहा कि मुझे आज रात की मोहलत दे दो। जुमेरात का दिन था, तो उन्होंने समझा शायद ये कल सुलह की बात करेगा। जब शाम हुई तो असर हुई तो आप खैमे के बाहर बैठे थे, तो आपको नींद आ गई, आँख खुली तो आप हंसने लगे। तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा, भाई ये कोई हंसने का वक्त है? तलवारें सर पे चमक रही हैं। कहने लगे, बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं और कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हें लेने के हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, पिंपल का ओरिजिनल सॉल्यूशन। पहली ट्रिप सिर्फ हम दोनों लिए आ चुका। इनको लेने के लिए नबी आए, क्या प्रोटोकॉल? आप लोगों ये अफसरों के लिए प्रोटोकॉल नहीं लगता? क्या प्रोटोकॉल लगा है कि मेरा नबी फरिश्तों के साथ, सहाबा के साथ आके हुसैन का इस्तकबाल कर रहा है। तो आपने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया रात को, का देखो उन्हें सिर्फ मेरी जान मतलूब है, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तुम तो मेरी तुफैल में मारे जाओगे। तो ऐसा है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम रात के अंधेरे में सब निकल जाओ, मैं अकेला अपने अल्लाह के पास हाज़िर हो जाऊँगा। तो सब ने कहा कि हमारा जीना भी आले रसूल के साथ है और मरना भी आले रसूल के साथ, तेरे बग़ैर हमारी भी कोई ज़िंदगी नहीं। सईद बिन अब्दुल्ला एक नौजवान थे, वो खड़े होकर कहने लगे, ए हुसैन, मेरी एक जान है जो एक वार में ख़त्म हो जाएगी, काश मेरे पास 100 जानें होती और मैं हर जान तेरे ऊपर कुर्बान करता चला जाता, करता चला जाता, करता चला जाता, भला हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे? तो वो रात सब ने जागते गुजारी, और नफलों में, दुआओं में, रोने धोने में। सुबह आपने अपने लश्कर को तरतीब दिया। 72 लोग थे, 42 घोड़सवार थे और 30 पैदल थे। तो आपने राइट साइड का झंडा दिया ज़ुहैर को, और लेफ़्ट का झंडा दिया हबीब को, और दरमियान में झंडा दिया अपने भाई हज़रत अब्बास को, जो अब्बास अलमदार कहलाते हैं, उनको झंडा दिया। और फिर उन्होंने कहा, देखो हम अब एक उम्मत हैं, एक मिल्लत हैं, एक कलमे वाले हैं, लेकिन अगर तलवार निकल गई तो तुम मिल्लत से खारिज हो जाओ। तुम नबी के नवासे को कत्ल कर रहे हो। मैंने किसी को
میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا جی کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی، وہ کالے سیاہ رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ۔ تو آپ نے کہا یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے، سبحان، کہنے اب الموت تو دیکھو کو مجھے موت سے ڈراتا، مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت میں تو ہماری راحت چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے، تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے، جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے۔ تو شمر نے بکواس کی مرن واسطے آئے انہوں ساڑھے سارے نو مار دے ہونا ہے، ان کو کٹھے حملہ کرو ان پر، اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو۔ تو 5000 تیر چلے اور 42 گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا، وہ سارے مر گئے، اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے۔ اور اس کے بعد دو بدو ایک کے سامنے 50 آدمی، کیا مقابلہ تھا، گرتے گئے کٹتے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا ہی دن تھا، اور سورج ڈھلا۔ تو آپ نے دیکھ کر زہیر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنا، کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنا۔ کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جی کیا کریں، ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا، دکان پہ رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا، وہ جی بس ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا، گنجائش ہے؟ تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے تو انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں بھی۔ آپ نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہم نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو۔ تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسناہٹ ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور بدن خون سے تر بتر ہیں۔ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت الثری تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی، اور فرشتوں کی کیا آہ و بکا ہوئی ہوگی کہ 1443 ہجری جا رہی ہے، اب 44 آ جائے گی کل۔ 1443 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ، اللہ تمہیں امر کر دے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا، شمر کا نام و نشان مٹ گیا۔ آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی۔ نماز کے بعد پھر سینہ سپر ہوئے، سارے ساتھی قربان ہو گئے، اہل بیت بچ گئے 16۔ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے پہلے مرنے دیں، میں آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا، وہ تلواروں کے نغمے میں آئے اور سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے، کہنے لگے چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے میں جاؤں، یہ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے، یہ بکرا نہیں ذبح ہو رہا، یہ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے۔ تم پولیس والوں کو، تم تاجروں کو، تم زمینداروں کو، تم سیاستدانوں کو، تم کاروباریوں کو، تم بیوروکریسی کو، تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حسین کی طرح نام زندہ رہے گا، اور دنیا کے سودے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا۔ آج اس بدبخت کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں، اور حسین کی قبر پہ سارا سال میلہ لگا رہتا ہے، اور زائرین کا ایک رش ہوتا ہے، لوگ پیدل جاتے ہیں
मज़ार शरीफ पर, तो अब्दुल्ला को तलवार पड़ी कंधे पर तो बाजू कट गया, तो उनकी चीख निकली, या अम्मा, हाय चचा, क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पर, या अम्मा, हाय मेरे चचा। वो पीछे थे तो वो ज़ख्मी थे, लेकिन वो शेर की तरह आए धाड़ते हुए और सफ़ों को चीरा, और अब्दुल्ला तक पहुँचे तो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आखिरी सांस थे। तो आपने कहा, भतीजे, आज तेरा चचा बड़ा बेबस, आज तेरा चचा बड़ा बेबस, मैं तेरी मदद को नहीं पहुंच सकता। क्या हाल होगा इनका जब ये अल्लाह के नबी के सामने पेश होंगे। फिर आपने उनकी मैयत को उठाया, पीछे जाके रखा। फिर अब्दुल्ला बिन जाफ़र के बेटे ओन और मोहम्मद शहीद, फिर मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुर्रहमान और जाफ़र और अब्दुल्ला शहीद, हसन के बेटे अब्दुल्ला के बाद अबू बकर शहीद हुए। फिर आपके अपने भाई उस्मान, जाफ़र, मोहम्मद, अब्दुल्ला, अबू बकर, 5 भाई हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से, दूसरी बीवियों से, वो शहीद हुए। अब्बास और छठे आप शहीद। जब आप आखिरी रह गए तो आपके बेटे थे अब्दुल्ला, 2 साल के। आपने कहा अब्दुल्ला को भेज, उसको एक दफ़ा प्यार कर। 2 बरस का बच्चा, हमने उसको सीने से लगा, उसको प्यार किया और उसको झोले में बिठा कर उसको ऐसे देख रहे थे कि कूफी लश्कर से इब्नुल मुवक्किल एक सिपाही था, उसने निशाना लगा कर जो तीर चलाया, तीर ख़ता भी हो सकता था, लेकिन वो यहाँ आके लगा, या और गर्दन के पार हो गया, और अब्दुल्ला की चीख भी ना निकल सकी और यूं गर्दन ढलक गई। यहाँ मेरे नबी के नवासे पैमाना लबरेज हो, आपने दोनों हाथ करके अब्दुल्ला का खून ऐसे अपनी लब में भर लिया और फिर उसको यूं आसमान की तरफ उठा कर कहा, तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी। सो गाइस, ये था कारबला का वाक़या। बहुत ही इमोशनल था। लास्ट वाला जो हमने सुना नहीं था ना, उनके जो 2 साल का बेटा था उसके बारे में नहीं सुना था भाई कभी भी, बट ये वाला इमोशनल था। और इसके साथ एक फ़ोटो भी इन्होंने वो शो करी थी भाई, तो वो बड़े ज़्यादा इमोशनल था उनके लास्ट वाले बेटे का वाक़या। एंड भाई एक चीज़ देखने वाली थी कि हर एक की कितना वो प्रेम करते थे, है ना, हज़रत इमाम हुसैन से, कि उनके बेटे या उनके जो नेफ्यू कहते हैं, जो भतीजे वगैरह, सारे के सारे खुद जा रहे हैं कि मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। हर एक ये कह रहा था, और वो उनसे पहले शहीद होते गए। तो उन्होंने बताया पूरे उनके बेटे के, अली अकबर एंड फिर अब्बास गाजी, है ना, वो सारे के सारे गए, 5 वो शहीद हो गए। एंड उनके बाद 6th ये थे। तो फिर ये जैसे इन्होंने अपना पहले वो बच्चा पकड़ा तो पहले उसको लगी बेचारे को तीर लगा ना, पूरा पूरा वो भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल से सीन हुआ होगा ना। बाकी तो चलो बड़े होंगे, वो तो पता है जंग में शहीद होंगे या जो भी रहेगा वो तो पता था, बट भाई बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को ना, वो कैसा मोमेंट होगा ना उस टाइम पे भाई, इमोशनल था। इन्होंने इतना इमोशनल कर दिया लास्ट में। सो गाइस, ये था कारबला का वाक़या। और तो क्या ही बोल सकते हैं बाकी इस बारे में। सो बाकी फिलहाल स्टूडेंट ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।